कले सुनिबे गुणी को जन देई करी मन एबे जहा जहा नय मान हेबो आलोचना सागरे मोती मेलाए घड़ी लाड़ी मेला तेरा को जोइले भागन पका जाउला बसी घरी सुनुथिबे विद्वान समाज जहा जहा कथा कहिबा हे आज सागरे मोती मेलाए घड़ी लाड़ी मेला तेरा को जोइले भागन पका जाउला एही आरो नारद धीरे धीरे बोले राजा मातांको निकटे प्रवेश हो ये घर मिलिला भला ये घर मिलिला एई घर मस्ती बकिया रहिला त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद हाँ महति नामक वीणा को वादन करी मनो जाने चढ़ी करी चढ़ी चाली लेता हो प्रवेश करुछंती कहा निकटरे कहा निकट रे के राजमाता देवकींकर निकटरे अच्छा नारायण 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 नाम त्रिकालदर्शी तो भाग्य रछ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆୟୁଷ କଟି ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କାମ କରିପାରୁନ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି को काम ହାଁ? अरे को ଘର काम ଘର କାମ घर काम तू करू ହଁ प्रभु। ଆମର ସବୁ ବାଡ଼ିଆ କାମ ନା माने ହଁ ମାନେ ଚାଷ ଲୋକ ନା ଏ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳ ତିଆର କଲେ ବାଡ଼େଇବୁ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ବାଡ଼େଇବୁ तोर आभ्यंतरीण ज्ञान ଆମର ଏଇ ଗୋଟା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହାଁ କାହାର କ'ଣ କହିଲ आभ्यंतरीण ज्ञान ହଁ ସାଂସ୍କୃତି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ପଢ଼ିଛ तू पढ़ी ଆମ ବଂଶାକ ସାଂସ୍କୃତି ଭାଷାରେ କଥା आओ आओ ବାପା ଦିନେ ନ୍ୟାୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି आओ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ପୁଅରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତ ନ୍ୟାୟରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଲେ, संस्कृत शुणत आज्ञा केबे कोउटे सुनि नथिबे जे पीजी करिके जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रे पानी बेहर आज्ञा फेरी जे सीए भी एमिते संस्कृत कहि परिबो नाही ସାଂସ୍କୃତି ପଢ଼ିଛୁ ମୋ ବାପା ଶିଖେଇଛି ବାପା ନ୍ୟାୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ବାପା ହୁଁ संस्कृत रे डाकिलु बापा हूं ବାପା ହୁଁ ବାଳକ ବାଳକା बालक ବାଳକ ବାଳକା ମାନେ ଆମର ଯାହା ଶିକ୍ଷିତ ଆମର ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବିରାଟ କେଶରୀ କି ଦଶରଥ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବିରାଟ କେଶରୀ ହରେତ ବାପା କହିଲେ ସିକେନ୍ଦ୍ର କେନ କୁର୍ଜା ତ